Maayong adlaw mga kapatid, liway abasti para sa News 5, Bisaya. Nagpadayon ng investigasyon sa Office of the Ombudsman na abahin sa giingon nga Cabral files nga gigunitan karon ni Batangas Representative Leandro Leviste. Matod kang Assistant Ombudsman Mico Clavano, limitado ra ang parte sa mga dokumento nga gisumite ni Leviste sa Ombudsman. Dugang niya gawas pa kang Leviste, aduna pay pipila ka individual nga nauna na nga miduol sa opisina sa Ombudsman ug nag-ingon nga ana apod sila kopya sa Cabral files. Sa karon anaa sa kustodiya sa Ombudsman ang CPU ni former Department of Public Works and Highways Undersecretary Katrina Cabral ug ipasailawom kini sa digital forensic examination. Kini sa lamang atong update, magpadayon lang sa pagbantay sa social media pages sa News 5 para sa uban pang mga balita ug update. Amping tangtanan.